ini TSF ni juga dia kok borok language tu ini English orang baik kau ni abang English orang salan bagai ni orang kudum lagi abang tu lama kan di dalam lawan kamu sekarang apa aku dah kok famous North East joto jaga no niji kok baik suyo poriba awalor lukhna antam ni bagai kok chana dega 1972 go an Guwahati phantru an kaisa phaiti ba dara balti paile ni thaka bhasha ni bagai busu dam buni hawo ti hawo kai khata ni borok tomo bai tu jaga saka uti sai an phaiti ba dara balti paile ni thamane भाई साहब हम एक बाल्टी चाहिए वो हिंदी में से जवाब दिया आनो सामने के फले आओ बिजी मन दुकान बिचे को दिन लागा তাহলে এতিয়া কোন পড়াইছো এতিয়া কব নয় এটা অসম হয় অসমৰ থাকিলে অসম কথা হিলি কিনি মাতিব লাগে এইটো বুকাও ঠিক দাগ দাগ আছে দিতো ন ঠিক আছে ভাষা যে বড় ভাষা ট্রেন সমস্ত কমাই দেব ঠিক আছে মণিপুর থাকা নাগাল্যান্ড থাকা মিজোরাম থাকা মিজোরাম তেল ঘটনা 1982 মিজোরাম যখন থাকা মিজোরাম খায় इंग्लिश को काम में आया जे नवा तो नहीं ओके बोलना हिंदी में थाका बहन जी हम दो गेंजी चाहिए हमको गेंजी दे दीजिए आप लिखी रमान में अनोदा सचिया बोल किसी को सही माने पहला मुझे आता हिंदी को कोई छाओगा आम थाका बहन जी वाइट हम खाई देगा अरे इनको फाटा तो चाहिए को ना इनका तो कभी नहीं दिया ini gondi pa ka awal dua dia ko ya am jadi ni ngai lo kai am saka ngai lo la hey genji pani pe rakha bichaka hey khai kapo nang ma tham miji to ko thia buchai to miji to disti rakha buchai to me sikam ko mari tang sikam ko khaiba apar ke bage gondi guru muru tikrai nikba obono dayo tripura hadi bororo tripura sama kormachari sama একদম sama আইনি মানিয়া 50 বছর ছিল কাজুকা দিবেমর আলোকা আজুকা কংগ্রেস যুদ্ধ সমর কাজুকা ঠিক আছে এই 50 বছর তোমরা জিবি থাকা এই হরফ তুমি নাইও ইংলিশ হরফ বাই তিন কক বর্ণ করি দেনি ইংলিশ নাই কক সানা নাই যেন কক সানি তুমি শিখাই দাও তাম কে শিবা ডিডব্লিউ আইনো নে তুমি বুঝাই হ্যাঁ ওকে তুই জানি কি তুই না বাংলা কক বাই তুই জানো তুই না সিনা জীবন জাতি জাতি থাম তুই মায়া ওয়াজি কক বাই তুই মায়া বলি কক ওয়াজি না তুই নাইয়া ওয়াজি কক না তুই নাইয়া इंग्लिश हरफ बाय नायो जोंबो जे कथां तंसा आनी अमर तो पाइछागा नरसिस नंनि जुगो सिता हां 73 টাকা आनी नरसिस ताव गनाय फैनाय এই শিকলারো যতক্ষণ পর্যন্ত ইংলিশ হরফ বাই ছই না যায় নবনি তবা খাইয়া না জানাই এই তবা খাইতা নাই 50 বছর ধরে খাগা এই 50 বছর ধরে ভাইবার খাইতা নাই তবা ইংলিশ হরফ চালু ইংলিশ হরফ করনা নাই তাও তিনি যুগ খাইগা যে খাইবা না মুয়ে জানাই যুগ খাইগা যে জায়গাও আমি তাও সহিতাই ইঞ্জিনিয়ার বেকার তাও নিবাগাই जोंबो जागाव सौगै माया बय लागै बगाव जागा खायो 10 বছর 15 বছর का কোন কর্মচারী ক্লাইয়া ত্রিপুরা রাজ্য অনেকটা ব্যাগ তো ব্যাগ লক লাগিয়া বড় পাইছো সুইতে হতো আমার কি কম আসল কম খায় জমি মুতো খায় তাবু নিজে চিফ মিনিস্টার বিজেপি সরকার যখন 18 নির্বাচন পুরো আমি দিব আইপিএফ টিভি ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার এনসিডি বর্মা ভাই তখন আনো সুনীল যাদব এই প্লেন কাটিনি हेलीकॉप्टर में क्लांग था कुछ जावें कहाँ जाएगा हम लोग है नहीं अभी हम ये जाएगा क्या धर्मनगर हमारा मीटिंग है अब हमारे साथ जाना होगा बहुत डायरेक्ट सका आना त्रिपुरा सर का गो हम 10,323 को फिर दोबारा नौकरी देगा डायरेक्ट बोर काइजन पूरे सौदा এই সুনীল যাদব তাও জগা বড়টাও খাইগা
मोबाइल मिस कॉल दिखाई तकरीर नहीं, कहाँ गए? तुम्हारा ये वादा कहाँ गए? अभी भी वादा किया विशालगंज में हमारा उप मुख्यमंत्री एक्स जिशु देवगा, उसको जो लेखा है वो लेखा था क्या हम डायरेक्ट फंड करेगा, एडीसी का लेन ढलो हो गया, कहाँ? सब मिथ्या झोंको ताता और ताता ने गुने ने चुनते कौमया चुन गोशिया बोली बगै चुन जैक से करो और इंग्लिश पर बोलती खरीदे बगै जो तो शिकला जो तो शिक्षित समाज बस आनंद बगै नॉन थाका जो तो कबोई रो और खाली सामान और मताका आनी कुबुन जगह काम काम तो बोली बगै नॉन कहाँ